عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملقطي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعوم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كم تبزحلف معتات أبلع فنزويلا زجبرهم أبلع كولومبيا تمساسل متقعتي ككيد كم زخل بمتنقاقم أبلاتين أمريكا وترا قادي دوير كبالهم أت بريزيدنت أبير فورس وان كوينو نغازيت أنياتات أبزهابو مجلتي بريزيدنت غوستافو بيترو نغوس حاششي كبل زليفولهم كولومبيا بحد حموم ساب اتمحادر هاجريا كبلون تسمع لهم أمريكا أنصار كولومبيا وتهدروا وفريق جمر ديا بزبل زتحت ترامب إذن عايز أبوغ حساب كوينو يسمع عن كبل زا سنبد ملسي ويركبالهم بريزيدنت كولومبيا غوستافو بيدرو بوغانوم كولومبيا كوكين أفريا ناب أمريكا تلق خالام بزد ما ننوح إوان كمون أيكد كتسلين زبل متنقغتا ترامب بتري ملاشي بلولهم بيدرو أبقت أبز زرقحو صحف ترامب تسألومو دو كبل تمحتيني ركبالهم وسيغو دما هاجرات لاتين أمريكا انت زيت حبابيرن كمباروتن أقلقلتن كوغتسارا مخانن أيترفن بزبل نمرحت تهجور تاوعي تقريبي ركبالهم دحرتي أبلع لي بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادرو زتقبرم زنبر وتهدرا وسقومت أمريكا انت وحادة 8 وتهدرات سبيلاويانن كم زتقتلوم نيويورك تايمز أبتيبلهم ترامب نتسقومتي أمريت سلام نممتا مستي أم بالعشر شعات كفل زمن زنبرم مونرو دوكترين بزبل مسارات زتفصمي بمبال أمريكا حجي أبتزاز فنزويلا لا كبل غليصلهم يخون بر تشاينا برازيل مكسيكو اسبانيان تشيلن اوراغاين زامسال هاجرات اتسقمتي اهغراو حق كم زتحسن نزاباو خنتا صتتا ازي حدغኛ قدمه خنت كم زقمتن بمغلاص نتني امريكا سقمتي بتر خنينان اللوام ترامب بزي كولومبيان فنزويلان نخالوت هاجرات ونا تنقيقو يركبالهم كوبا بسنكي مخسار دغف نداد فنزويلا دارغا تفرس كم زلا غليصلهم مكسيكو بمنገድ ግዛታ ዝግበር ዘሕጋው ምስግጋር ዕጸፋረስ እንተ ዘይተቆጻጺራም ወታደራው ምትእትታው ከም ዝገብር አፈራሪሕ ይርከባሎም እዚ ከምዚ ኢልንከሎ ኩባ ብወገና ኣሜሪካን ኒኮላስ ማድሮን መሓዛብ ዘካየዱት ተስርሒት 32 ዜጋታት ከም ዝተቐትሉ በመግላጽ እታ ብደሳው ሰልፍ እቲ መሓደር ኣብ ናደድ ቬንዙዌላ ትምርኮስ ሃገር ጸጥታ ማድሮን ንምሕዋስ ሓይልታት ኣዋፊራ ምንባራ ተገሊጹሎም ኣመላ ሰራዊት ቬንዙዌላ ድማ ኣባላት ከም ዘለዋ ይዝፍለጥ ፕሬዝዳንት ኩባ ሚጌል ዲያስ ካነል እቶም አንጻርቶም ንፕሬዝዳንት ቬንዙዌላ በዓልቲ ቤቱን ካብ ሃገሮም ዝጨዊን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዘውፅኡን ሃፀያዊ ዩኒፎርም ዝለበሱ ኣሸበርቲ ኩባ دغم زودغو تبعت تقادل تخوبا بمذكر نغلت معلتات حقرا وحزن اوجنا لنا يلولم دونالد ترامب بزعبا تخولتات كالو وتادراو سقمت مستحتون كوبا على كتودغ تخلو سلازلوا ابلعلو كوبا وتادراو سرحي تاادلن كبلي غليتوم اب كولومبيا متتتاوغن اين نصغون نصغما بريزيدنت غوستافو بيتروم نغادا عصفارس حمومن كبر زغالص خوينو بيترو نتخستات بمصاغ ترامب انصارو يغبرو كابزولو صلمم كقطب ياتنكيغو زلوم ازو خمزيلن كولو بريزيدنت فنزويلا بعلت بيتون بمقع خاتينا تأثيرهم نابيت فردي مانهاتن توسيدو مالهم اتوم مصامدي ابيت فردين زقربلهم بزحات كستات كسمعهم حبريتاتات كم زملختوم ابدو امريكا ايون سويلس زوصو زلو فوتوتات بطعم زدن خوينا مالهم نبوز عامتات سلطان تقوصاصيرو زصنحو القسب حزا عقم البو خوينون تراي فنزويلاوያን انتاي يبلي خونو بمبال دمام حتوتات يلعللو نيكولاس مادرون بعلت بيتون بهليكوبتراتيوم امهانتا نابزر كبيت فرد توسيدوم زلو بزحات مكونات بعل سلطانات كوزصر عصفارس دين مادرون بعلت بيتون عجيبهم كوستوم تراي مالهم كدام بيت مؤسرة تتقنو نيكولاس مادرون بعلت بيتون قروب كحنكسو تراي مالو اكو تشعاسسستن اكو تصرا اوروباوያን بريزيدنت فنزويلا نبر حكوم تشافيز توكيونتا هاجر كمرح زصنح مادرون ابز حلف قداميو اب تحت قيد امريكا اتيوم بمحدار ترامب نبادرو بزور معونه حاشش اصوارن بمخصاصنا بيت فرد كقربو يوسينو نيكولاس مادروغن نتبا امريكا زغربلو خصتات بموليز ناتكم ازو خمزيلون كلو منغست سويزرلاند نبرت بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادرون نابكالوت مسؤول ركب زلوم ملكسبات كين كسغسا غيدوم توم نبرتات كاب سويزرلاند كيوصو نمكلخال كمزو خونه زغلص منغست هاجر اب قصالتهم نبرتات حغاو بزيكونه منغدي كمز تطرين تداتا امينو نزب فنزويلا نمملاس قالات يلوم سويزرلاند كاب 2010 شموتن اقوصاصرا ايروبايان جميرام ابلع فنزويلا
እገዳ ከም ዘንበረት ይፍለጥ። በዚ እገዳ 54 ውልቀ ሰባት እገዳ መገሻ ንብረትን ተነቢሮም እዩ። ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ስዊዘርላንድ ክንደያናይ ንብረት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እኳ ተዘይኮነ ኣብ 2021 ካብ ጋዜጣ ስዊዝ ሊሕቁ ዝወፀ ሰነድ ብምጥቃስ ኣስታት $10 ቢልዮን ኣብ ሕሳብ ባንኩ ከም ዝርከብ ይጸብጺቡ ነይሩ። ኣኽባሪ ሕጊ ስዊዘርላንድ እዚ ገንዘብ ካብ ቬንዙዌላ ተጓሒሉ ዝወፀ ከም ዝኾነ ድማ ዝገልጽ። ስዊዘርላንድ ኣንቢራቶ ዘላ እገዳ ብቐጥታ ተግባራዊ ክኸውን እዩ። ንዝቕጽል 4 ዓመታት ድማ ተግባራዊ እናኾነ ክጸንሕ እዩ። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰገረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሞትን ስቃይን ህዝቢ በመደናገር አጀንዳታት ንምኽዋል ምፍታኑ ናይ ገበን ክብል ውድብ ሕወሓት ከሲሱ ብሰንኪ ወረርቲ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ማእኸላት መዕቆብ ውሽጢ ዓድን ስደትን ዝነብር ህዝብና ብሕማምን ጥሜትን ይጸንታሎ ዝበለ ሰሙናዊ መልእኽቲ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ መቐጽልታ እቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘካየዶ ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ይቕጽሉ ኣሎ ክብል ሓቢሩሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከይትግበር ሓኒቑ ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ጆኖሳይድ ኣሓይሉ ቀፂሉ ኣሎ ዝበለ ውድብ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ጠሊሙ ኣብ ትሕቲኡ ንዝተዓስቡ ከምኡውን ሲቪልን ወታደራውን ሰበስልጣን ኣዋፊሩ ነዛ ኣጀንዳ ንምኽዋል ካሊእ ጽልእን ቅርሕንትን ንምፍጣር ኣብ ምስራሕ ተጸሚዱ ይርከብ ክብል ከሲሱሎም። ሞቱን ስቃይን ህዝቢ በመደናገር ኣጀንዳታት ንምኽዋል ምፍታን ናይ ገበን ዝበለ ሕወሓት ብሰንኪ ወረርቲ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ማእኸላት መዕቆብ ውሽጢ ዓድን ስደትን ዝነብር ህዝብና ብሕማምን ጥሜትን ይጸንት ኣሎ ክብል ገሊጹሎም። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቱ ብጥሜትን ሕማምን ዝጸንት ዘሎ ህዝብና ኣብ ከመይ ዝበለ ዝኸፈ ኩነታት ከም ዝርከብ ማሕበረሰብ ዓለም ክርዳእን እጃሙ ክዋፅእን ዝኽእል ርብርብ መድሓን ህይወት ይካየዳሎ ዝበለ ውድብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ መቐጸልታት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘካየዶ ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ይቕጽል ኣሎ ክብል ኣብርሂሎም። ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ናባእሲ ዝኸይድ ዘሎ ሞትን ስቃይን ህዝብና ከይርዳእን ዘላቒ መፍትሒ ምምጻእ እጃሙ ከይወፅእን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኻልእ ኣጀንዳን ምድንጋር ነቲ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ህዝብና ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይግበር ኣብ ምዕንቃፍን ምክልኻልን ተጸሚዱ ይርከብ ክብሉን ከሲስሎም። ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከይትግበር ሓኒቑ ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ጆኖሳይድ ኣሓይሉ ይቕጽል ኣሎ ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም ኣብ ትሕቲኡ ንዝተዓስቡ ከምኡውን ሲቪላውን ወታደራውን ሰበስልጣን ኣዋፊሩ ነዛ ኣጀንዳ ንምኽዋል ካሊእ ጽልእን ቅርሕንትን ምፍጣር ኣብ ምስራሕ ተጸሚዱ ይርከብ ይብል። ኣብ መወዳእታ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ምጥዓስ ተቆጢቡ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ምዕራብ ትግራይ ጸለምትን ወሪሮም ዝሓዙ ዕጡቃት ብምውጻእ ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ክኽበር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝሳቐጥ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ብጥሜትን ሕማምን ዝጸንት ዘሎ ህዝብና ውሕስንኡ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ዘላቒ ህልውንኡ ከረጋግጽ ግቡእ ክዋፅእ ይግባእ ክብል ድማ ሕወሓት ፀዊዕሎም። ብተወሳኺ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነዚ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ብጥሜትን ሕማምን ዝጸንት ዘሎ ህዝብና ብኻልኦት ኣደናገርቲ ኣጀንዳታት ንምኽዋል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ መቐጸልታ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጆኖሳይድ ምዃኑ ብምርዳእ ጽንተት ህዝብና ከብቅዕ እጃሙ ክወፅእ ይግባእ ክብል ሕወሓት ወሲኹ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። ኣብ ካሊእ ዜና ምስ ንሰግር ፈጻሚ ሽማግለ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ተምሃሮን ኤርትራውያን ንኣተጋግበራ ንጥፈት 2025 ዳግም ብምግምጋም ብ3 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ን5 ዓመት ዝጸንሕ ስትራቴጂካዊ ውጥን ኣጽዲቑ። ኣብቲ ኣኼባ ዝቐረቡ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎም ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ምስፋሕን ምጥንኻርን ውዳበታት መንእሰያት ዘተኮረ ናይ ምስጋር ንጥፈታት ተኻይዱ። ንመንእሰያት ብቁጠባዊ መዳይ ርእሶም ዝድግፉ ክኾኑ ዘኽእሎም ዝተፈላለዩ ሞያዊ ስልጠና መደባት ምውዳብን ከምኡውን ንፈጠራውነት ምህዞን ክእለትን መንእሰያት ንምልላይ መደባት ውድድራትን ዘተባብዕ ምንባር እውን ተሓቢሩሎም። እቲ ኣኼባ ኣብ መወዳእታ ን5 ዓመት ዝጸንሕ ስትራቴጂካዊ ውጥን ድማ ኣጽዲቑሎም። እዚ ድማ ንኣደላዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ባህላውን ዕላማታት ሚድያን ሓዊሱ 5 ዕላማታት ዘጠቓለ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ሃገራዊ መደባት ጽንዓት ተራን ኣበርክቶን መንእሰያት ከደልድሎ ትጽቢት ተገይሩሎም። ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ተምሃሮ ኤርትራውያን ሚኒስትር ሳላሕ መዲን ትርጉም ናይቲ ስትራቴጂካዊ ውጥን ኣብ ምትግባር ተልእኾን ዕላማታትን ናይቲ ሕብረተሰብ ንዕድላትን ብድሆታትን ኣብ ግምት ዘእተወን ከምኡውን ሓይልታት ዕንቅፋትን ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ገሊጹሎም። ንኣበርክቶ ኩሎም መሻርክቲ ብፍላይ ድማ ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝነኣደ ሚኒስትር ሳላህ ንዝሓሸ ውፅኢት ንምድልዳል ተሳትፎ ክግበር እውን ፀዊዕሎም። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር መንግስቲ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘደዋወ ከባቢታት ከም ዝዓፀወ ተሓቢሩሎ። መንግስቲ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘደዋወ ከባቢታት ከም ዝዓፀወ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ተሃገር ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት መንግስቲ ሱዳን ነቲ ዶብ ዝዓፀወ ዘሎ ኢትዮጵያ ንምልሽ ጃንጃዊድ ዘይሕጋዊ እንቅስቃስ ኣፅዋርን ዕፀ ፋርስን ብኢትዮጵያ ክመፅኦ ዝኽእል ተፃብኦ ንምቁፅፃር ዝዓለመ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ወጥሪ ሱዳን ኢትዮጵያ ኣብ ዝዓረገሉ እዋን ሱዳን ወታደራታ ናብ ደባት ኢትዮጵያ ተፀግዕ ምህላዋ እውን ተገሊጹ
ይርከባሎም ሰራዊት ሱዳን ብዙሕ ሓይልታቱ ናብ ብሉ ናይል ግዛት አንቀሳቂሱ ከም ዘለዎ ሓበሬታታት ይወጸለው ብመንገዲ መደኒ ናብ ደማዚን ገጾም አንቀሳቂሶም ምህላዎም እውን እቲ ዝወጸ ሓበሬታ መልኪቱሎም እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዶ በዓጽዮም ኣብ ተጠንቀቐ ደው ከም ዝበሉውን ንምፍላጥ ተኻኢልሎም بخالي زينا سبب سلطان يوكرين بسنكي مدقعت روسيا 300 ቶን ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ መሬት ከም ዝፈሰሰ ገሊጾም ከንቲባ ድራኔ ፕሮ ዩክሬን ቦሪስ ፊልታቭ ብሰንኪ ሩስያ ሎሚ ዝፈጸመቶ መድቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ 300 ቶን ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ መሬት ፈሲሱ ኢሉ እዚ ነዳዲ ኣብ መላእ ከተማ ይውሕዝ በምህላው ገለ ጽርግያታት ንገለ መዓልቲ ከም ዝዕጹ ኣፍሊጡሎም እቲ ከንቲባ ሰራሕተኛታት ናይቲ ኣዳራሽ ከተማ ነቲ ኣብ ሑጻ ካልእ ጽርግያታትን ዝፈሰሰ ነዳዲ የጽሪዎ ከም ዘለው ጠቂሱሎም እዚ ግን ኣብ ወይ 3 መዓልቲ ከም ዘይውዳ ኣፍሊጡሎም እቲ ከንቲባ ወሲኹ ሎሚ ሩስያውያን ዝሃረምዎ ብሓደ ኣሜሪካውያን ዝውነን ኩባንያ ነዳዲ ከም ዝኾነ ይገሊጹ ዘሎም በመሰረት መግለጺ ሰበ ስልጣን ዩክሬን ሎሚ ሩስያ ካብ ርእሰ ከተማ ወጻኢ ኣብ ሓያሎ ዞባታት ከም ዘጥቃዕት ገሊጾም ኣለው ሩስያ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መልሲ ያበትሉ እንደላ ናብትናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዛዕባ ካርታ ዓሰብ መልሲ ይቡ ንዓሰብ ዝሓወሰ ካርታ ናይ ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅዋማ ይኮነን ክብል ጀነራል መከላኸሊ ገሊጹ ትማሊ ማእኸል ስልጣን ብላቴ ንመላመል ኣብ ዘመረቀሉ እዋን ሓድሽ ነገር ተራእዩ ነይሩ ማእኸል ስልጣናት ትእዛዝ ፍሉይ ስርሒታት ነቶም ንኣዋርሕ ዘሰልጠኖም መሰረታዊ መላመል ወተሃደራት ኣመሪቑ ነይሩ ኣብቲ ምርቃት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ዝሓወሰ ካርታ ንተሸለምቲ ክብር ከተራእዩ ነይሩ እቲ ምስሊ ድማ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ምክልኻል እቲ ሃገር ተለጢፉ ነይሩ ነዚ ስዒቡ እቲ ጉዳይ ኣዘራራቢ ኮይኑ ጸኒሕዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓላፊ መራኸቢ ብዙሃን ርክብ ሓይልታት ምክልኻል እቲ ሃገር ዝኾኑ መጀር ጀነራል እንዳልካቸው ወልደ ኺዳን እቲ ምስሊ ናይቲ ትካል ወይ ሰራዊት ኣይኮነን ዋላ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዕላማ ድዩ ወይ ብኻሊእ መንገዲ ሕቶ እንተለዋ እቲ ጉዳይ ግን ከም ዘረም ይገሊጹ ዘሎም እቲ ምስሊ ካብ ወግዓዊ ገጽ ሓይልታት ምክልኻል ከም ዝተኣልየወን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እውን መግለጺ ኣውፂኡ ይርከበሎም የማነ ገብረ መስቀል ከም ዝበሎም ላዕለወት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ መጀመርታ መዓልታት 2022 ሸለልተነ ዝተመልኦ ናይ ኩናት ኣጀንዳኦም ክሕንጥጡ ዝመረጹ ይመስሉ ክብል ገሊጹሎም